Ayan guys, nandito tayo ngayon sa may Ikong Street dito sa may Bagong Ilog, Pasig. So yung customer natin guys is foreigner daw. Mukhang mapapalaban tayo sa may Inglesanet. Ito na siya. Hi sir. 640. Yes, Yes sir. keep it off. 640 only sir. It's a good tip for you. 100 sir. This one for me, for tip. Because you keep all the change. Yun. Thank you sir. Yeah. Thank you. Yan guys. So yun guys, oh, ang laki ng tip natin guys. Ayun, 640 lang dapat. Tapos binigyan tayo ni sir ng 750 guys. O diba, mali 110 pesos yung tip natin. Panalo guys. Diba? Di natin nakalain na magtitip yung foreigner sa atin guys. Laki ng tip natin, 110 pesos.